Just now Sayadaw mentioned that the akusala cetasika, or the feeling of remorse, if we have it again and again, then actually we are accumulating akusala karma. So how to abandon the remorse or the akusala cetasika? Please emulate Venerable Angulimala's example. Please ordain diligently as a bhikkhu. Please practice samatha vipassana diligently. Please remove homesick. You should not go back to home. Venerable Angulimala never go back to his home. Try. If you become arahat, all will be finished. Kalau Anda mau ini, maka tirulah contoh Angulimala, di mana Angulimala beliau ditahbiskan sebagai seorang biku, kemudian dengan tekun berlatih samatha vipassana, dan dengan cara demikianlah beliau mampu menghilangkan semua akusala cetasikanya. Oleh karena itu, kalian seyogianya menyingkirkan semua homesick, kemudian berlatih dengan tekun sampai mencapai kesucian. Here, in this case, very good example of Venerable Angulimala is while he is going for alms wrong. Some people, especially young persons, they have a lot of grudge to Venerable Angulimala. Why? He had killed our uncle, he had killed our father, he had killed such and such person, etc. They had a lot of grudge. Because of this reason, while he is going for alms wrong, that young persons, they throw away many stones to him. From his head, blood are coming out. He had no anger. Very good. Oh. You should emulate this example. Misalnya pada saat pergi Pindapata mengumpulkan dana makanan, pada saat itu Angulimala dia kan telah membunuh banyak orang, dan banyak orang-orang muda, anak-anak muda dendam sama dia karena Angulimala telah membunuh entah ayah, paman, atau anggota keluarga mereka, atau telah membunuh siapa dan siapa, dan mereka mempunyai dendam yang dalam terhadap Angulimala. Anak-anak muda ini mereka ketika melihat Angulimala sedang melakukan pindapata, mereka melempari beliau dengan batu. Ini membuat kepalanya sampai berdarah. Tetapi Angulimala sama sekali tidak marah. Dan ini tentu saja suatu teladan yang sangat baik, yang seyogianya ditiru oleh kita semuanya. While he is going for alms wrong every day, nearly every day he was insulted by these young persons. Because of this reason, to remove this problem, to disappear this problem, Buddha teach him one sutta called Angulimala Sutta, one type of prayer. Yadoham begini riyaya jadiya jadoh nabi janami sesejak banan jiwida robeda kena sejena sudi dehoduk sudi gabasa. This sutta only. So he memorized this sutta. Where he had a woman cannot take part, children. At that time, he went to that house and recite this sutta. Because of the power of this sutta, when they as drink this prada water, she can easily reborn her child.
later the power is very strong. When he passed away, there is one coach, bench like that, coach sitting place. Even that sitting place they watch, and then that water they gave the woman who cannot bath. When that woman drink that water, they easily can reborn children. Easily can give birth these children. So even the coach, where he had already sit reciting this prayer, have a lot of power. So if you are such a rahat, very good for Indonesians. Jadi setiap hari ketika Anggulimala melakukan pindapata itu selalu dihina atau disakiti oleh anak muda yang ada di tengah jalan, yang menemuinya di tengah jalan. Oleh karena itu, untuk menghilangkan kemarahan yang mungkin akan muncul dalam diri Anggulimala, atau untuk menghilangkan kejadian demikian, Sang Buddha mengajarkan Anggulimala Sutta, yaitu kita sudah kenal ketika ada seorang wanita yang mengalami kesulitan untuk melahirkan, maka kalau seseorang membaca parita tersebut, dia berkat kekuatan dari sutta atau parita ini, maka wanita ini akan dengan mudah melahirkan anaknya. Jadi bahkan walaupun Yang Mulia Anggulimala ini sudah meninggal, tempat duduk atau dipan yang sering didudukinya, air cucian dari tempat duduknya itu pun masih memiliki kekuatan yang dahsyat, yaitu apabila ada wanita yang mengalami kesulitan melahirkan, walaupun dikasih minum dengan air cucian bangkunya ini, tempat duduknya ini, dan karena saat itu Anggulimala sudah meninggal, jadi walaupun hanya minum air cucian dari bangkunya ini, wanita tersebut tetap akan melahirkan dengan mudah. Oleh karena itu berusahalah untuk mencapai arahat, karena dengan demikian itu akan memberikan manfaat yang besar kepada rakyat Indonesia. Because of the power of this prayer, later many people gave respect to the Venerable Anggulimala and no disturbance. Disturbing people, the people of mind who are disturbed to him, change a lot. Pay respect to Venerable Anggulimala. And then Venerable Anggulimala also can meditate samatha and vipassana diligently and become arhat. Jadi berkat kekuatan parita atau kekuatan parita ini, jadi berkat kemanjuran dari parita ini, lantas orang mulai menaruh hormat, orang menaruh hormat yang dalam kepada Anggulimala, dan secara perlahan-lahan mereka mulai tidak mengganggu Anggulimala lagi. Dan akhirnya karena berlatih samatha dan vipassana, akhirnya Anggulimala bisa mencapai kesucian. Let us sharing